pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:51 p.m. Mapay nga kulop sa aton nga tanan, adin aton mga balita sa yana nga pangurason. Syudad San Calbayog, ginpakusog ang mga serbisyo panlawas para sa mga burod nga minasusan. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Mas ginpahugot san gobyerno lokal San Calbayog ang serbisyo panlawas para sa mga burod ug ira gindadara pinaagi sang programa Responsive Care to the Unborn. Ginbuhat ang stakeholders consultative meeting para magkatirirok ang mga health workers, social welfare officers ug development partners sa katuyuanan nga mapaupay ang maternal ug child health services sa syudad. Nauna sini ginlansar ang programa nga nakatutok sa luwas nga pagburod, tama nga nutrisyon ug temprano nga paghibaro san posible nga komplikasyon. Gintikangan nga luwat san City Health Office ang mas mahugot nga pagmamonitor san prenatal check-ups sa mga barangay health centers para masigurado nga regular nga naeksamina ug natatagan san angayan nga pag-ataman ang mga burod. Lain sa serbisyo medikal, naghahatag luwat ang CSWDO san bulig pinansyal sa mga kwalipikado nga mga benepisyaryo para makabulig sa gastuson bahin sa pagbuburod. Pinaagi sining inisyatibo katuyuanan sa syudad nga masigurado ang mas luwas nga panganganak ug mas healthy nga pagtikang san kinabuhi para sa kada bata nga kalbayognon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Probinsya sa Samar nagaandam sa pag-abri sa NCCA Regional Cultural Center sa Eastern Visayas. Pamatian tan detalye matikang kan Suzette Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Bumisita sa Iloilo City ang gobyerno probensyal sa Samar para sa benchmarking activity kakulop sa tauhay NCCA Cultural Center ng Regional Hub como kaparte sa pag-andam sa plano nga pag-abri sa NCCA Regional Cultural Center sa Eastern Visayas nga plano itindog sa probinsya sa Samar. Katuyuanan sa benchmarking nga adman ang mga epektibo nga modelo sa pangobyernuhan, pasilidad ngan pagpadalagan san usa nga rehiyonal nga sentro nga pankultura agud masiguro ang mahapsay nga implementasyon sa nasabi nga proyekto sa Samar. Ginlalauman nga ang proyekto magahatag sa mas hilawig nga oportunidad para sa mga lokal nga alagad sa sining and cultural workers ngan magsiserbe nga lugar para sa mga programa nga pan-edukasyon ngan pankultura nga mga aktibidad. Padayon ang pag-andam ngan koordinasyon agud matuman ang proyekto nga gintatalinguha nga magpapakusog sa cultural tourism ngan identity sa bug-os nga rehiyon Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Probinsya sa Northern Samar makakabenepisyo sa national programs nga magpapadagmit sa pagtindog sa mga classrooms. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Balita sa Northern Samar. Makakabenepisyo ang Northern Samar sa nationwide program san gobyerno nga magpapadagmit san pagtindog san mga bag-o nga classrooms. Nagperma si Governor Harris Ungchuan san Memorandum of Agreement kaupod ang Department of Education para sa pagpatuman san proyekto sa probinsya. Parte ini san plano nga magtindog san porluminos
4,000 nga mga classroom sa bugos nga nasod gamit ang pondo tikang sa 2026 national budget. Sa ilarom san kasarabutan, tutudlokon sa DepEd ang mga prioridad nga eskwelahan samtang makikipagburubligay ang mga lokal nga gobyerno sa konstruksyon ug maintenance sa mga pasilidad. Katuyuanan san programa nga dagmit nga mabaton ang kakulangan sa mga classrooms ug matagan ang mga estudyante nga nortehanon sa mas luwas ug mas maupay nga lugar sa pag-aram. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Sa katapusan nga balita, LGU Gandara nagdumara sa seminar workshop sa GAD Planning. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal na nga ginabrihan sa gobyerno lokal sa Gandara ang seminar workshop on GAD proposal making ug harmonized gender and development guidelines o HGDG assessment kasumpay sa 2027 GAD planning sa Hotel de Fedes sa Tacloban City kumo pagpamatuod san padayon nga pagduso san gender responsive and inclusive governance. Sa mensahe ni Raul Bocatcat, representante ni Mayor Warren Aguilar, ginhatagan doon niya ang marigon nga suporta sa gobyerno lokal sa mga programa nga nagtutukod sa gender and development ngan importansya sa paglaygay sini sa lokal nga pagplano ngan pagpatuman sa mga proyekto. Gintukib sa seminar workshop ang mga pitad sa pag-andam sa dekalidad nga GAD proposals ngan pagdumara sa HGDG assessment kumo pag-andam sa 2027 GAD planning. Aktibo nga nagpartisipar ang mga opisyal ngan personahe sa LGU Gandara sa mga diskusyon ngan workshop exercises nga nagtutuyo nga pakusgon ang era kapasidad sa pagbugos sa inklusibo, evidence-based ngan sustainable GAD initiatives. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inyang kabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangrason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwag Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential